চাউমিন খাই করতে পুরা মজা আসিগলা। হ্যালো গাই, সকাল সকাল উঠি করতে মোর যেতে হোমওয়ার্ক লা যে মুই কমপ্লিট করে দেলি। হোমওয়ার্ক কমপ্লিট করে সারলা পরে এইটা মোর দুই চকিয়া রথকে বার করে দিছে ক্লাস ଯିବା লাগি। ফাইনালি এটা মুই বি রেডি রুটা হি গলি না পাউডর আর ফেরাম ললি মখি করে গুড়া গুড়ি টিকে হেভি কাম হেলে কা করব আমি কলিয়া কে কলিয়া না হো। बात तो सही है। ক্লাস লোন আসলা বেলে মোর রথ মাপুর টিকে দুর্বল হই যাইতিলে বলি সেমনকে এনার্জি ড্রিঙ্ক টিকে পিয়ে দইছে শক্তি লাগবা বলি করি। जनता एनर्जी ड्रिंक पी सारी छन आर एंता हिसाब ने रथ उठ के कुदा ले जे नहीं कहना डायरेक्ट मके नहीं करी से सैलून ने हाजर करे दे। सैलून के तो असली नार बाल बुला टिके नहीं काटले हेबा का बोली बाल बुला टिके मुई काटी कुटा करी घर के पले आसले। सन्ध्या आड़े के चाउमिन आसीथिला बले चाउमिन पाखे अछि आर मन केनता लागबा भाभी देख। बाकी कथा जेना जो बोली कर चाउमिन पाखे थिला बोली चाउमिन के दुई हाथर मुठा मारे कुटी दे दी जे नहीं कहना हो।